Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Mahuli na makaulungan si mahasud si Allah, pagpuasin, pagsarang sukul patuhan na tu Rabbul Alamin. Iban salawat, iban salam pa Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban dana mga kalwalga niya, iban si mga kasahabatan niya, kaya ridaan sila katan si mahasud si Allah. Dahil hasawabini kumawa kita niyo pangadjian salingkat-lingkat hasupaya kita niyo makalayo makianib ha mga paradusahan amungin padusahan para sababan siya hikadulapak sinhambu tauyaon paamungin kabinsanaan hadlaw akhirat. Dahil nga sabi ni makiulungan si mahasud si Allah an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله. Maka ulungan si mahasud si Allah hadis tingkan Hudzaifah ibn al-Yaman kiridaan siya si mahasud si Allah. In aginiya makiulungan si mahasud si Allah nagsabda in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakabtangan niya la yadkhulul jannata namamun. Di law na makasud sulga hinambu tao magdarara bisara amin bisara hasupaya hikapagkalo sindua usog yaon. Hati niya aunto usog. Pagubos hinabu kusog yaon, inhinang niya magdara siya bisara mangi pahambuk usog yaon. Tiniamin dua usog yaon pagubos. Tainhugan na inkaptangan sinabuk usog yaon. Pagubos ampay niya hipasampay madto pahambuk usog yaon. Salta inkaptangan niya namin diungog niya yaon. Nakaptangan bukun maamo, kaptangan bukun marayaw. Para sababan hikapagkalo sinahambu usog yaw, di ba? Sinahambu usog yaw. Dahil nga sabi ato hinang sinambu usog ini, amin ikato ini, dahon na imbis sara sinambu usog yaw, madto pahambu usog yaw, hasupaya makapagkalo indo usog yaw. Hasupaya makapagambulda indo usog yaw. Agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, intao magdarara bisara hasupaya sadya makapagkalo indua tao amin bisara yaon hipasampay na pahambuk tao yaon hasupaya makapagkutkut indua tao yaon makapagkalo sambil maawnin mudarat hantara sindua tao yaon. Agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namamun. Di tuod lang na makasud sulga hati nadi makasud sulga hinambuk tao magdarara bisara hasupaya makapagkalo indua tao yaon. Amin kaptangan mangi dahon niya madto pahambuk yaon. Nalaw na inkaptangan law na ikwalo na biya ini law na inkaptangan law na kaimo na sampay asula hinambuk tao yaon pahambuk tao yaon sampay makapagambulda makapagkalo. Agis Nabi sallallahu alaihi wasallam mano si amin nagdara si bisarayeto supaya makapagkalo indua tao yaon di siya makasud sulga hati na para sawaban nato siksa sa sinallahu subhanahu wa ta'ala ay pagtagkan na naman. Amun yan makaulungan si mahasud si Allah. Hambuk baita asin Imam al-Bukhari rahimahullah la yadkhulul jannata qattatun. Di ilaw na makasud sulga in hambuk mano siya hambuk usog yaon si wading kaunan na usog ato babae si uda siya sa muara sa sin hadith ini. Mga pabila ingkaunan niya magdara bisara supaya makapagkalo indo tao yaon na di hapar sa wawanet to di nahi kasud sulha. Sabab may tama kay ulungan si mahasud si Allah.
Inhinang niya ini dungukod na ingkabtangan sinabuk yun. Pagubos, ingkabtangan sinabuk yun, ang ingkabtangan bukod marayaw, bihan kaya kabtang niya. Hipasampay na isabyaw, pahambuk tauyaon, hasupaya makapagkaluin dua tauyaw. Agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, intaw bihayad to amin magdararasin bisara, amin bisara bukod maamu, amin supaya makapagkalo, supaya maunin pasada, supaya maunin kamudaratan hantar asin dua tauyaw. Agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata pagtatun di law na makasudsul ka hinambu manusia amin magdarara bisara supaya makapagkalo indua uso. Nalaw ni nagilaw ni kuan kayo biya inihon ka. Biha. Inagilaw na ikuan no nagkayo biya inihon ka sambil maaw na pagambuda mao di pagkalo. Agis Nabi sallallahu alaihi wasallam imano si amin nagdara bisara hantar asin dua tauyaon di siya makasudsul ka. Makiulong si mahasud si Allah mataw di magjato biya ini. Mga kayman kamusliman tawi ayaon di nila pagtaliun in parkala tu yaon sabsi namin kajahilan nila tawi ayaon. Impanghati nila sing kaptangan niya una tawakan impanghati nila sing mga kakahinang niya biya mga amungin wiruun da. Makiulong si mahasud si Allah bida sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sababan di kasudsul ka intao amuin di niya kapagangan indila niya hati niya amuin masimud siya tumbi indiara niya amuin aw bisara karuhugan niya deha kay wanang tumpukan biyan iparamat pakai wanang tumpukan sambil makapagkalo na bihan atau hambuk tao yun o diungog na bihan kabdangan pagawas piyasan pa'y pahambuk tao yun sambil nakapagkalo na dua tao yun inagpasampay yato pagtawang siya na mamatawa katat na makaulungan si mahasud si Allah di sila to makasudsul ka di sila pasunod sin Allah subhanahu wa ta'ala sulha may nang sababin pagtumbit nila ipagdara bisara may nang yato sabi ka pagang sin pagsud nila pasulha sabay ta imparkala yung dosa di kabayaan sin Allah dahil nga sabi to makaulungan si mahasud si Allah liangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam imagdara bisara hasupaya amuin makapagkalo in dua tao yaw amin yato makaulungan si mahasud si Allah layuan na to magtumbi layuan na to mag-iko-iko. Layuan na to in parkala amuin. Di kapag kalusin dua pihak. Katoy kapag kalusin dua amuin. Manusya yaw. Na inahin ang sabab hasupayan. Yamin ang sabab. Amin hasupaya. Indua tao yun makapagtakbi yung pangpamakon manok. Inahin ang sabab na inang hautan yaw. Namun hautan na inang sabab sin kapag kalo nila yaw. Ipagtawag ka na naman. Agay Nabi sallallahu alaihi wasallam kawalikan nato intawa mo inhaut yaw na minagdara bisara yaon di siya makasudsul para sa baban ipaglimot niya ipagtumik niya to amin pagdara na bisara amin pagdara na bisara pahambuk mano sa yaon may nang sabab to para sa baban di na kasudsul ka amin ito makiulong si mahasud si Allah malaggo ito parkal pahadarat sin Allah hangkan makiulong si mahasud si Allah subay na to aniban in parkala namima amin pagdara bisara hasupaya ngian mo inambuk manusia sampai makapagkalo na inhantara sin dua manusia yaw dungugon mo ingkap tangan sinabu ang pangipara mo to pahambuk sambil asulang hinambuk yaw makapagkalo na sila na hinautan amin nagdasin bisara amin kaptangan yaon amin kaptangan buko marayaw yaw na hadlaw akhirat di siya pasurong sin Allah subhanahu wa ta'ala sulka hati niya bang di na pasurong sin Allah subhanahu wa ta'ala sulka na wero na rukaing datungan dapat malingkan narka makiulong si mahasud si Allah nah sabi to sindila makiulong si mahasud si Allah indila na to inuwiron siya bukog sumagawa malaguin kamudaratan ni hangkan agis din Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Muad makiulong si mahasud si Allah kuffa alika hadha na parihala sadya indila mo yan uko Muad sabi indila yan para sababan yan sin hikataw sin pardosan sin ang kapuadan agis din Nabi sallallahu alaihi wasallam hakaywan hadith aktharu khataya ibni Adam fi lisanihi isa taud-taud madawhat sina nakapuadan pardosahan doon hagin hawaran niya hasabi to sina mo indila niya mga pabila di niya mapukpu ding mga uno-uno na pagtubi pag-iko pagdara bisara makiulong si mahasud si Allah murah-murahan na kawan ato pangadyan patubtubon na to dito in biya mga wasihat ibang pangadyan ini subhanakallahumma wa bihamdik
Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.